आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 कश्मीर किस ग्राउंड जीरो रिपोर्टस मज तुहद खैर मकदम और वनकस अकिस पॉली हाउसस मज जन महकमा ज़राअतन डेवलप कोर्मुत केलम इलाकस मज और तुम पाव चेतस कि मौसम बहार आव और थल रुवनुक जन वक्त सह अरूजस पे और यूजुअली यम जन किसान या फिर अगर कुमिल बायन हज कथ करो या फिर घर वालन हज कथ करो तम मुख्तलिफ सब्जी यम जन तम रुवान और अत सिलसिलस मन मुख्तलिफ नर्सरियन रुख करन और खसूसन अगर कथ करो यम जन गवर्नमेंटन कायम कर्म या महकमा ज़राअतन नर्सरी कर्म कायम तिहुंद रोल वनकस केलम इलाकस मज ये वो ये क्या नर्सरी वपदावन और कस कस थल निमन निश एवेलेबल ये जन इंचार्ज ऑफिसर शबीर साहब तुहद खैर मकदम न्यूज़ 18 मज वन तो जन यह पॉली हाउसेस ये केलम इलाकस मज महकमा ज़राअत के तरफ यम जन कायम आमद कर क्या क्या ये वेराइटीज तो क्या वन अस्सलाम वालेकुम गोश बह शुक्रिया खैर मकदम कर तुहद यस प्रोग्रामस मज तुम आयव योर तुम कोड़ो पन कीमती वक्त युतन ताकि तुहद वसादत वात सन कत ज्यादा खुद ज्यादा जमींदार बायन तान रूद सवाल यम पॉली हाउस मुतलिक तुम क्या वन पॉली हाउस केलम जोनस मज केलम प्रेमिसेस जोनल ऑफिस प्रेमिसेस यथ मन ज पॉली हाउस बनामित यथ मन ज पॉली हाउस बनामित तो इन दोनवनी पॉली हाउसन मज अकम ये सीडलिंग बना सीडलिंग क्या बनान ताकि यम सन जमींदार बॉय सन कमिल बॉय इन गोस ये क्वालिटी सीडलिंग मिल क्वालिटी सीडलिंग दपित गो इन गयरी ये तुम वुचान योर जमींदार ये सह पे लान लगित अस दियो सीडलिंग जन पान घर मज बनान मगर यह गारंटी इन ये हसा मेरे मयरी बेल ये जन ये मयरी बेल ये मयरी सीडलिंग ये अक वरी निवन तो नतीज नान बार बार ये पॉली हाउस कुन रुख कर क्या बहुत ये कत हरावन ये मज जन सोन चीफ एग्रीकल्चर अफसर वर्दी चीफ एग्रीकल्चर अफसर मोहतरम सरदार अहमद शाह साहब मे वन यह सह सीडुक मामल प्रत कुन सिलसिलस मज मगर ये मामलस में ज्यादा हसास रोजान यम जन डिस्ट्रिक्ट सारी एक्सपर्ट टेक्नोक्रेट्स यम सात तमिस ये रिक्वेशन दिन या ऑर्डर दिन तम सात सारे मतलब ऑन बोर्ड निवन हे कुस सीड अनो कित अनो यह परफॉर्मेंस सीडन हज परफॉर्मेंस दिवान ये पत योर रिक्वेशन या योर यह सप्लाई ऑर्डर दिवान कंपनी तुम कत रोज मौजूद चूंकि कत कर ब्यालिच तो बे थल हज सम जमींदार यम कुमिल भाई तुम वन पन नाव अकरम भट्ट अकरम साहब अस वन तो तुम कत्याय कल योर यत पॉली हाउस मज योर नर्सरी मज और ये कुस कुस थल तुम निवन क्या रियायती मिलान तो असल मिलान यम सात हाजस पेवान कुन थोन योर ये असल कीमतस पेवान बे मयरी बनान तो जन गो ये फसल असल नान बे मौकस पे बे ये घर कुली फसल सह गई वन रेत तैयार यह तैयार गोमुत यह नुन तो रुवन अच्छा अकरम साहब यह मेरी आसन तो अच्छा नेरन क्या फसल जबरदस्त फसल मेरी ये बड़ डिमांड बे कम कीमतस पे और बिल्कुल यम जन रोजन वल तो कुमिल भाई तुम वन पन नाव अब्दुल डार रशीद साहब तुम शायद थल निने आमित थल मुतलक वन कि आज रुवनुक टाइम तो तुम क्या थल नीव क्या मयरी ये तो यह अच्छा नेरन फसल वनकस लड़ नी बे अलग तो वन तलीम याफ्ता ग्रेस तगन अंग्रेजी पे तारीफ कर तो यह हसा बिल्कुल असल वैरायटी तो फायदा यवान नुकसान गसान कह कम रेटस पे दस्तियाब मजीद ये एम्प्लॉइज तुम वन पन नाव जनाब मे नाव फिरदौस अहमद राथर फिरदौस साहब अस वन तो जन ये सीडलिंग्स वगैरह जन ब्योल थल ये वन रुवनुक टाइम आव क्या बास डिपार्टमेंट वाकई तौर पर क्वालिटी ये जन ये थल सह प्रोड्यूस कर और तमिक इस्तेफाद ग्रीस भाई हासिल कर बिल्कुल जनाब सारी खुद अमे खतर पन्निस डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर खास कर ये अमे खतर दो तो रात काम करान या सोन चीफ एग्रीकल्चर अफसर जनाब सरताज अहमद शाह साहब ये दो तो रात पूरा काम करान कोशिश करान जे फार्मर गोस सोन जमींदार बॉय यह गोस खुशहाल रोजान चूँकि
سارے زمیندار بھائن نش سو زمین ونکن کی یت مز تم برو کال پن کلچرل سیڈ لگان زمین کنالن یا زمین دون کنالن ونکن روز سا ووٹ تہ نش سان زمیندار بھائن نش کی سو گئی الگ 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 ونکن روز کم ایریا پریت کنس نش ات کم ایریا مز کم زمین مز زیادہ فصل وپداؤن خاطر کر گورنمنٹ آف انڈیا یا ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر یمو کر نئی نئی ٹیکنالوجی کریٹ یمو دت زن ہائی ٹیکس دتک نئی نئی ہائی ٹیکس دتک یت مز سیڈلنگ بناون تاکہ کم ایریا کور کرنے خاطر کم ایریا مز زیادہ فصل بناؤن خاطر روزان ساری کھت زمیندارن خاطر خاطر مفید روزان چلان تھالہ ہز اور اس زن اوور آل وچان کہ محکمہ ایگریکلچر محکمہ زراعت اس زن جائے جائے ہند پالی ہاؤسز نرسریز اور ان نرسری رول یہ کہ بہتر تھل اور پائیدار تو بیت زن فصل تہ ٹھیک ٹھاک نیرِ سہ تھل پروڈیوس کریں اور اس زن کمل بوے تمس گژھِ وز امہ تھلہِ ہُنٛد یا ڈپارٹمنٹ کی طرف کانٛہہ تہِ فٲیدٕ ملن اور یہ وجہ یم نرسری بارسس آمژ اور یہند رول صرف اور صرف یہ کہ زمیندار بٲیس فٲیدٕ واتناون. ظہور رضوی نیوز 18 کشمیر کیلم کۄلگوم. ناظرین آداب نیوز 18 گراؤنڈ زیرو مجھ تہد خیر مقدم بہت تہد میزبان پرویز بٹ. ناظرین آج ورلڈ تھیٹر ڈے تو آج کرو تھیٹرس متعلق کت تھیٹرچ اگر کت کرو جموں کشمیر مز امچ اتار چڑھاؤ یہ اخ وقت یہ فوک آرٹسٹ یا تھیٹر پرائم انٹرٹینمنٹ یہ ماننے مگر کی ٹائمس رود یہ پتہ گو یہ زوال پذیر کینس ٹائمس گو یہ کم تہ مگر ون بیان تھیٹر ریوائو کرنے کوشش یہ کرنے کیا مشکلات تھیٹر ریوائو کرنے کے حوالے سی کرنے اس پرومننٹ تھیٹر آرٹسٹس کی کرو کت ساری گو پھر گلشن صاحب تھی کہ مے ورتو تھیٹرس حوالہ اگر وچو تھیٹرس کز امپارٹنس آج یہ آج ورلڈ تھیٹر ڈے تو کیا کچھ کوشش ات متعلق کرنے ریوائو کرنے خاطر. بالکل یہ کت صحیح آج سرسی روز دنیا مز ورلڈ تھیٹر ڈے منانے تھیٹر کے حوالہ امہ دہ کت کران یا تھیٹر کی مختلف معاملات تمن متعلق کت سپدان تو تھیٹر برو پکناؤن خاطر یم اقدام تلن پزہن تمن متعلق سب سوچنے تو آج یہ دہ امے خاطر مخصوص تو تھیٹر بنیادی اس ونکس مختلف وسائل یمن وسائلن ہند کل ہم اکوئی وسیل سہ تھیٹر اس کومنکیٹ کران معاملات سماجی معاملات تہ اقتصادی معاملات تہ سیاسی معاملات تہ سماجس تام واتن خاطر کامہ سپدان تو یہ تھیٹر رودمت پتہ وتہ امے خاطر تو امیک موجود اس پہلو سہ ساروی کھت یہ زی انٹرٹین خاطر تہ استعمال سپدان تو یس بیداری عوامی بیداری یس سوشل کانشنس پید کرنے علامت سو تھیٹر پہ وپدان تو تھیٹر امیک ساروی کھت زوردار عنصر تو تھیٹرس آئی یہ مز مختلف دورن مز مختلف مشکلات تو مختلف سیاسی ہوا نوا ات ذمہ وار سماجی ہوا نوا ات ذمہ دار تو مگر آز کل کس دورس مز تھیٹر رود پریت کن دورس مز مگر وار وار رود پکان تو آز باسان زی تھیٹرس مز تم امکانات زی ہیکو تھیٹر ایجوکیشنس مز شامل تعلیم ہندس میدانس مز برو پکناؤن خاطر ام کے ذریعے اٹریکشن بڑھوت ام کے ذریعے پن میراث پن تمدن پن تہذیب پن یم ثقافتی اس تمدنی علامت تم علامت ات مز سارے محفوظ یم ہیکو پنہ جنریشن تام واتنوت یہ تھیٹرس یہ وصف زی ات مز زندگی ہز سارے حرکت موجود یم حرکت پنہ نو جنریشن تام واتنوت ہیکو. بالکل نو جنریشن تام ہیکو یم چیز واتنوت تہ پرژھو یہ کہ اس نو جنریشن سن یم کیا تھیٹرس مز کیا کوشش پز کرن کہ یم تہ برو رجحان تھیٹر کہ بی اکہ لٹہ زندہ. حضور بہ کر عرض کہ ونان کہ نوجوان تھیٹرس کنت دس نوجوان ہند قصور ات مز کہانی بنیادی گئی حالات تم کہ تھیٹرن مز خاموش گھن مگر بہ ون مے گو کینچو ریتو پہ مے بوزان مختلف تھیٹرن ہند پروگرام لوک تت پہ عام لوک تھیٹر وچن خاطر ہیکن ورنت مین دلچسپی البتہ یہ ونو تر حالات ذمہ دار کی تھیٹرس مجھ خصوصیت یہ کہ اخ میراث ات مز سون آسان ونکس وچان پن تھیٹر یا پلے وچو وہر 50 وہر 60 وہر باضابطہ سہ کلچر تہ برو کنت یہ سنس کلچرس تہ رٲچھ کران. دوٚیِم چیٖز
ادبس مز ساروی کھوتہ عوام سکون بخشنک عوام کے مسائل برونٹ کن ان عوام کن جذباتن ترجمانی کرنک بوڑ بار ذریعہ تھیٹر کیا شاعری عام انسانس تران فکر کی مگر ان پڑھ انسان تمن تھیٹر پہ پن نمائندگی باسان تمن سکون تہ ملان خوش تہ گژھان یہ سمٲجی مسائل تمس برونٹ کُنتھ انان یہ باقی مسائل تہ برونٹ کُنتھ انان مے باسان ادبس مز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ونکس یوکن لوکن سہ تھیٹر ؤنِو تُہۍ نوجوان کیازِ أسۍ چھِ ونکس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ذریعہ روٗد اَسہِ کیٖتِس کالس سُہ روٗد یہِ فون سسٹم آن لائن سسٹم مگر تس مز وچان نوجوان کران مختلف تم مختصر پروگرام یمن واٹ چھ تھیٹر ستن یہ ہیکو ون نوجوان یہ ات مز روز کہ نوجوانس زیادہ دلچسپی ات ستن نوجوانس مسائل تہ زیادہ برونٹس تہ مسائل ونکس زیادہ مسائل نوجوانس یہ سون تھیٹر پگہ ہسٹری تہ تیار کران کہ ونکن تہ وچان سہ پٲثر اس پہ یاد سان زندگی کس اس کس چینج گی تو یہ ممکن کی اتفاق ات ستن کہ نوجوان ات دلچسپ مے باسان کی پروگرام اوتر پہ گئی تھیٹرو کر پروگرام یہ گیدرنگ وچان لکن ہز نوجوان ہز گیدرنگ آسان ادبی پروگرامن من ساروی کھت پر اثر پروگرام یہ تھیٹر بالکل انوویشنز آئی واریاہ طرح یعنی یہ تھیٹرک زمانہ روٗد کیٛاہ اَسہِ تہِ پَزِ باسہِ کٲشِر تھیٹر یِم پلیز وغیرہ چھِ یِمن منٛز تھوڑا انوویشن اَنٕنۍ تھوڑا نوٚو طرزِ عمل اتھ منٛز اَنُن تھیٹر چھُ گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھَے انوویشن روٗدمُت تِکیازِ تھیٹرس منٛز یِم ایکٹیوٹیٖز چھِ تِم چھِ نویر پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ آرٹسٹ چھُ دپان بہٕ کرٕ ہا کینٛہہ نوٚو اکھ کٔر تہٕ اکھ لافٹر آیہِ دوٚیِم کتھ گوٚژھ یہِ چھُ گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے ڈیولپ کرنٕچ کوٗشش کران یتھ دورس منٛز تہِ چھُ اگر أسۍ وٕچھو سرکٲرۍ سطحس پٮ۪ٹھ تہِ تھیٹر ڈیولپ کرنہٕ کوٗشش یِوان کرنہٕ تِکیازِ مےٚ ووٚن اوٚتانۍ تہِ ابتداہس منٛز تہِ تھیٹر چھُ أسۍ وٕنکٮ۪ن ایجوکیشنُک حصہٕ یژھان بناوُن تہٕ تھیٹرس منٛز چھِ ڈیولپمنٹ سپدان تہٕ کٔشیٖرِ چھُ یہِ فخر تہِ زِ حال حالٕے آو پٔتمٮ۪نٕے کینٛژن رٮ۪تن منٛز دورانٕے نیشنل سکوٗل آف ڈرامہُک یوٗنٹ ییٚتہِ قٲیِم کرنہٕ تہٕ تمہِ سۭتۍ تہِ میلہِ واریاہن تھیٹر گرُپن تحریٖک تہٕ تھیٹر وٕچھنہٕ خٲطرٕ تھیٹر کرنہٕ خٲطرٕ چھِ مُشکلات مگر تھیٹر وٕچھنہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ مشکلات کینٛہہ تھیٹر وٕچھنہٕ چھِ یِوان تھیٹرس سۭتۍ چھِ لوٗکن تہِ دلچسپی عوامس تہِ دلچسپی تہٕ اتھ چھِ بوزن وٲلۍ مگر یہ کتھ تہِ چھِ صحیح زِ تھیٹر کرن والٮ۪ن چھِ مشکلات تِکیازِ مٲدی دور چھُ مٲدی معاملات چھِ تہٕ کمرشل دُنیاہس منٛز تھیٹر کرُن یہِ چھُ واریاہ مُشکل امہِ خٲطرٕ یِمن وسٲیلن ہٕنٛز ضروٗرت چھِ تِم وسٲیل چھِ سرکارس تہِ ڈیولپ کرٕنۍ تِم وسٲیل چھِ یِم اتھ مُتعلقہٕ ایجنسی چھِ اتھ سۭتۍ وابستہٕ تِمن تہِ پزن تِم ڈیولپ کرنہِ تہٕ تھیٹر مستحکم بناوُن تہٕ تھیٹر زندگی ہُنٛد اکھ حصہٕ بناوُن مےٚ باسان یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ اہم حصہٕ تُہۍ چھُو سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ وٕچھان زِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ڈراما مختلف بچہِ سکٹ چھِ کران یا سوشل میڈیا ڈراماٹایز چھِ کران تہٕ ڈرامہُکُے چھِ تِم وسیٖلہٕ نِوان تھیٹرُکُے چھِ تِم وسیٖلہٕ نِوان تہٕ تٔتھۍ چھِ زیادٕ ونکٮ۪ن پذیرٲیی تٔتھۍ چھِ زیادٕ لسننگ تِمن تہٕ یوٗٹیوٗبر چھِ باقٕے چیٖز چھِ تہٕ تِم چھِ تھیٹرٕکی ایلیمنٹس بُنیٲدی تتھ منٛز موجوٗد لہذا چھُ باسان نہ یہ چھُ ڈیولپ کرنٕچ ضروٗرت تہٕ اتھ منٛز چھُ مزید زو زیادہ پٲدٕ کرنٕچ ضروٗرت بالکل ناظریٖن ضروٗرت چھِ امہِ قٕسمٕچ کہِ نہ صرف تھیٹر رِوایو کرنٕچ بلکہِ یِم تھیٹر آرٹسٹ چھِ تِہنٛز یۄس فاینانشل کنڈیشن پٔتمیو کینٛژو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ بڑٕ خراب روٗز تتھ منٛز تہِ چھِ تِمن تھوڑا مدد کرنٕچ ضروٗرت چاہے فاینانشلی تِمن مدد کرو یا کمہِ طریٖقہٕ سرکار ییٚژھِ سُہ ہیٚکہِ تِمن مدد کٔرِتھ تاکہِ یۄس جنریشن چھِ یِمن انٹرسٹ چھُ تھیٹرس سۭتۍ تِمن بڑِ بیٚیہِ زیادٕ انٹرسٹ تھیٹرس منٛز دِنس جہانگیر عزیز پرویز بٹ نیٹ ورک 18 سرینگر channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. नाज़रीन आदाब नाज़रीन पूरे मुल्कस मज नवरात्रुक त्यौहार अकीदत तो एहतराम सान मनाने तो प्रत कुन मंदिर मज तकरीबात अत सिलसिलस मज इबादत यह कि पूजा पाठ हवनुक एहतमाम मुख्तलिफ तरह पन पन इबादत करान तो अत सिलसिलस मज आज भद्रकाली मंदिर हनवरिस मज तकरीबात खीर भवानी टिकरस मज यानी कि प्रत कुन मंदिर मज पन पूजा करान तो अमन खतर त दुआ गसान खास तौर पर बच्चन खतर गरकिन खतर त दुआ गसान तो अस करो अमन ज़ायरीन सत कत कि खास इस नवरात्रुक त्यौहार क्या खास पूजा अत करान तो बे क्या दुआ खास तौर पर करान तो क्या वन नवरात्रुक त्यौहार यह कचन दोहन तो क्या क्या पूजा नमस्कार तो सारे नवरात्र माता आदि शक्ति दुर्गा माता की सारी सृष्टि निर्माण करान तम सज पूजा करान विभिन्न प्रकार के 9 रूपन 9 दोहन मन पूजा करान अत मन गो शैलपुत्री माता ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कूष्मांडा स्कंद माता इन अलग अलग दोहन रूप आज शेम दो आज कात्यायनी माता पगह सतिम दो तम दो कालरात्रि माता पे महागौरी तो सिद्धिदात्री माता अत मन दुर्गा माता वन तम अलग अलग स्पेशली नाव इमे नाव अमिस 9 दोहन पूजा करान लास्टस मन कंजक रूप 9 तिम 9 रूपन इमन करान कि अस कर दया अस कर कृपा सारे मुल्कस मन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे दुख महाकचक दगुबावे ये वन कि यम सृष्टि में यम लूख तिमन थाव हेल्थ वेल्थ बे तिमन सद्बुद्धि ताकि हर एक जगह जो भी प्राणी है वो सुख से रहे कोई भी प्राणी इस संसार में सबका दुख हरने वाली है 9 दोहन 9 दोहन करान पूजा पाठ मंदिरन गछान अत 9 रूप अक दह तो मगर 9 रूप 9 दोह गोथ शैलपुत्री दोम ब्रह्मचारिणी त्रेम चंद्रघंटी ूरम ूरम कुशकुमंडली पूंचम स्कंदमात्रा आज कात्यायनी पगह गई कालरात्रि कल गई
وہاں گوری پتہ گئی لاسٹس سیٚود دَتنہِ تہٕ کران چھِس رِسٲرٕچ کیا خصوصی دعا تو کیا پوجا پاٹ گژھان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ خٲطرٕ کران دُعا خۄدا کٔرِنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ رُت بھگوان کٔرِنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ رُت اَمُن کٔرِنۍ شٲنتی دِیِن وُدی دِیِن ساروین سانٮ۪ن شُرٮ۪ن سٲنِس زگتس دِیِن وُدی تہوار یہ جاری ات مجھ پوجا پاٹ گژھان مندرن مز ونکس بڑس پیمانس مز یہ منانے یوان تم ہونک اہتمام گژھان تو اس پرسو کہ خاص ام تہوار مطلب کیا خاص یہ سون بوڑ بار اخ تہوار نمن دہن ہسا ات مز بڑ مطلب اصل پہ کران جان پہ شان دان کران اصل پہ تہوار منانے یہ ہر گرس مز مناوان ات مز کنجک پوجا نوراتر مز پوجا کران واریاہ اصل پہ کران پرٛٮ۪تھ کُنہِ مندرس مز کران جِم تہِ اصل پہ کران وۄنۍ چھِ آز ییٚتہِ مناوان اصل پٲٹھۍ امیُک معنے چھُ واریاہ تھوٚد یہ چھِ سٲری کران بیٚیہِ چھِ 9 دۄہن چھِ أسۍ پاٹ پوٗجا کران مندرن منٛز کران شرٛان دان کران پھاکہٕ واکہٕ چھِ تھاوان اصل پٲٹھۍ چھِ کران نوروٗپ چھِ درگاہہِ ہُنٛد نودرگاہہِ ہُنٛد نوروٗپ چھِ آسان لڑکہٕ کورٮ۪ن پوٗزان کنٮ۪ن پوٗزان 8 دۄہ چھِ پھاکہٕ واکہٕ تھاوان یہ سون بوٚڑ بار تہوار کیا خاص دعا کران تُہۍ یِمن دۄہن چھِ أسۍ دپان سٲری گژھن وارٕ روزُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گژھِ روزُن وارٕ ہیوٚن تہِ مُسلمان تہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گژھِ وارٕ روزُن بیٚیہِ گژھِ ٹھیٖک روزٕنۍ حالات والات پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز گژھِ ٹھیٖک روزُن آز منٲیِو تُہۍ کٔشیٖرِ منٛز تِکیازِ برونٛٹھ ٲسِو تُہۍ زیادٕ پہنس یہِ نوراترا کٔشیٖرِ منٛزٕے مناوان مندرن منٛز آز تہِ منٲیِو تُہۍ ییٚتہِ آز تہِ چھِ أسۍ بڑٕ خۄش کہِ أسۍ چھِ پنٕنٮ۪ن بایَن سۭتۍ مناوان یہِ چھِ سٲنۍ سٲری بٲے ہیٚنٛدۍ چھِ مُسلمان چھِ سِکھ چھِ عیٖسٲے چھِ سٲری پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھِ أسۍ چھِ اصل پٲٹھۍ مناوان یہِ دۄہ ٹھیٖک چھِ بڑٕ خۄش گژھان یم سپرنگ سیزنُک یہِ چھُ یِوانٕے یتھ منٛز چھِ یتھ ونان چیتر نوراترے یم چلان چھِ اتھ منٛز چھِ صرف أسۍ خوشی پرکٹ کران کہ ماتا ای سٲرسٕے زگتس کلیان تو بیٚیہِ دِس چاروں اور خوشیاں پرکٹ کرے گی ہر طرف سے کٔشیٖرِ منٛز یہِ بوٚڑ دۄہ منٲوِتھ چھِ أسۍ واریاہ خۄش کہ آز أنۍ اَسہِ ماتا پننِس یہ مطلب گھر جو ہے ہوم لینڈ یس ونو أسۍ تو ہم یہاں پر اپنا یہ بڑا دن منا رہے ہیں تو اس پہ تی کرنی ماتا یمن 9 روپن مز کورمت چھ 9 روپن ماتا ہچناوان اس تہ پز 9 روپن ہن مطلب تتھ وست پر پکن تو پنن خاص کر پنن کورن واریاہ ریسپیکٹ کرن کیاز کور جو درجہ یہ واریاہ اس اگر ماتا سوروپ کیا چھ وہ صرف ات کن تہ ونان سنسکرت میں یہ شلوک بھی ہے یا دیوی کنیا روپین سنستتا نمست سے نمست مطلب اس پر کنیا جو سان کور اس پہ تمن واریاہ عزت کرن کیاز کنیا یہ فردر سہ ماج تہ سہ سون گھر تہ چلاوان تو بیٚیہِ یُس پوٗرٕ سماج چھُ تہٕ تٔمِس تہِ پزِ کورٮ۪ن ہُنٛد واریاہ عزت کرُن ماتا کہِ 9 روپن منٛز تہِ چھُ یِہوے وننہٕ یِوان کہِ کورٮ۪ن کٔرِو سُہ واریاہ عزت کیازِ یِمے چھِ فردر یُس اَسہِ یہِ سرشٹی بیٚیہِ بناوان آز چھِ شیم امیُک اتھ چھِ کران کاتیانی مہادیوی پوٗزا أسۍ گۄڈنیُک اکھ دۄہ یتھ پرتِپادا چھِ ونان تمہِ دۄہ چھِ أسۍ شیل پُتری پوٗزا کران 9 دۄہ چھِ أسۍ امیُک وِسرجن کران تمہِ دۄہ چھِ سدھتاتری ماتا أسۍ پوٗزا کران ہون چھِ کران امہِ دۄہ چھِ أسۍ وُشکہٕ لگاوان ماتا ہٕنٛز ستاپنا کران کیونکہِ وُشکہٕ چھِ آسان تِم چھِ گریٖنری أسۍ چھِ کران تٔمِس دُعا کران چھِس بزار پار کہِ سارنٕے گرن منٛز تھا ہریالی یُتھُے خوشی أسۍ چھِ وِسرجن کران ماتا ہُنٛد ماتا کران وِسرجن ندی منٛز بہاوان یگی کران ہون کران یُس یہِ دان دھرم چھِ دکشنا چھِ کران امہِ سۭتۍ چھِ امہِ گرس منٛز تہِ برکت یِوان اَسہِ چھِ گرس منٛز تہِ خوشی ہُنٛد ماحول انتظامات تہنٛدِ خٲطرٕ زایرین خٲطرٕ وغیرہ انتظامیہ تہِ چھِ کران أسۍ چھِ لوٗکھ پانہٕ تہِ کنٹربیوٗشن کران یِمن ہونن خٲطرٕ سٲری وہاں جوٚم پٮ۪ٹھ چھِ لوٗکھ یِوان تِم چھِ ہون کران بٔدرٕکٲلی ٹِکرس منٛز چھُ واریاہ انتظام آسان تھوٚومُت گورمینٹ سُنٛد انتظام تہِ چھُ آسان یِم اَسہِ پانہٕ ییٚتہِ زِٹھۍ چھِ تِم تہِ چھِ واریاہ انتظام کران اوور آل چھِ آسان خوشی ہُنٛد ماحول چاروں انتظامات کرن سانہِ ہاں سُہ چھُ زیادٕ اصل اگر انتظامیہ کر اگر سرکار کرِ تہٕ ہُہ لیکن زیادٕ چھِ اَسہِ ایفٲٹ نِوان اتھ منٛز بٔڑۍ بٔڑۍ یِم پنٕنۍ اَسہِ چھِ زِٹھۍ تِم چھِ زیادٕ ایفٲٹ لگاوان تاکہِ سوا طرف بنہِ خوشی ہُنٛد ماحول امہِ دۄہ روزِ نہٕ کانٛہہ تہِ پھاکے تیوٗتاہ چھُ آسان لنگر بنٹاے ٹِکرٕ بٔدرٕکٲلی سٲری چھِ اصل پٲٹھۍ کھٮ۪وان چٮ۪وان تہٕ سٲری چھِ دُعا منگان بھگوانس گوٚو کتھ ثٲبت کہِ یُس ہسا یہِ 9 دۄہن نوراترا چھُ آسان اتھ منٛز چھُ پنُن پوٗجا پاٹ کران ہونُک اہتمام کران تہٕ مُلکس سۭتۍ سۭتۍ کران امنہٕ خٲطرٕ امن آشتی خٲطرٕ تہِ دعا تہٕ اتھ سلسلس منٛز گژھن وۄنۍ 13 تٲریٖخس منٛز تمامن مندرن منٛز بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ پوٗجا پاٹ تہٕ انتظامیہ تہِ چھِ کٔرمٕتۍ پنٕنۍ بندوبست یِم تِمن آسان چھِ کرٕنۍ زایرین خٲطرٕ تہِ چھِ وٕنکیٚس کرنہٕ آمٕتۍ تہٕ ڈپٹی کمشنر تہِ چھِ دِژمٕژ ہدایت کہِ یِم تہِ انتظامات اہندِ خٲطرٕ لٲزمی چھِ تِم کٔرِو سۭتۍ نیٹ ورک 18 خٲطرٕ چھُس بہٕ یحیٰ